அடிமாலி டவுன் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் தெருநாய்க்களின் தாக்குதலில் பலரும் காயமடைந்துள்ளனர். நாயை பிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த 2 தினங்களாக அடிமாலி டவுன் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதியில் தெருநாய்க்களின் தாக்குதல் அதிகரிக்கிறது. அலைந்து திரியக்கூடிய நாய்க்களில் ஒன்றுதான் பொதுமக்களை பல்வேறு இடங்களில் வைத்து கடித்துள்ளது. சாட்டுப்பாறையில் பல்வேறு இடங்களில் தெருநாய்க்களின் தாக்குதல் ஏற்பட்டுள்ளது. காலை சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் போதுதான் எதிர் திசையிலிருந்து வந்த நாய் சாட்டுப்பாறை பகுதியில் தெருநாய்க்களின் தாக்குதலில் காயமடைந்த யாக்கோப் பத்ரோஸ் தெரிவித்தது. ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല, കടിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ പതുക്കെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും. ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പട്ടി ചാടി ആ കൈക്കിട്ട് കടിച്ചു. കടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിടിക്കാൻ നോക്കി. ഈ കടിച്ച് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടിയോടുകൂടി സകലം പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തല്ലാങ്ങ് തുടങ്ങി. കരണക്കുറ്റിക്കിട്ട് തന്നെ അതല്ലേ ഇത് പട്ടി കടിച്ച ഒരു 10-15 തല്ല് തല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടി അങ്ങനെ പടിഞ്ഞാട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. 10க்கும் மேற்பட்ட நபர்களை தான் பல்வேறு இடங்களில் வைத்து தெருநாய்க்கள் தாக்கியுள்ளதாக விவரம். நாய்க்களை பிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது. பஞ்சாயத்து மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு துறையின் தலைமையில் தொடுபுழையிலிருந்து சங்கம் நாயை பிடிப்பதற்கு அடிமாலிக்கு வந்துள்ளது. பிடிக்க செல்லும்போது நாய்கள் அங்கிருந்து ஓடுவது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡോഗ് റാബിസ് സംശയിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ മെമ്പർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനീഷ് എന്നാണ് പുള്ളിൻ്റെ പേര്. മെമ്പർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോയി നോക്കി. രോഗിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോയി നോക്കി. ഇപ്പോൾ ഈ സമയം വരെ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഈ ചാറ്റുപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കശാപ്പയുടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചേച്ചിയുടെ ഉടുപ്പയിലും കുടയിലും കടിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിവിടെ വന്ന് താഴെ ഒരു ഡോഗിനെ നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡോഗല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ വന്ന പിന്നെ ഒരു 4 ഡോഗുകളെ നോക്കി. அலைந்து திரியக்கூடிய நாய்கள் கூடுதலான நபர்களை கடித்த நிலையில் பொதுமக்களுடன் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அறிவித்துள்ளனர். நியூஸ் பீரோ அடிமாலி.